ہم نے کوشش کی کہ انسانوں کی یہاں کے لوگوں کی زندگیاں بدلیں, اقتصادی طور پہ وہ خوشحال ہو. ہم نے اس چیز پہ اس کو پٹری پہ ڈال دیا ہے, اور ابھی enough has not been done, still some more has to be done. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پورا کام کر دیا بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے. اس کو آگے بڑھانا ہے اور آج کی دنیا کے چیلنج کو لے کے آگے چلنا ہے. لوگ بانڈی پورہ میں ایک فورس ہے, اور امید کرتے ہیں جس طریقے سے وہ محنت کرتے ہیں لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, امید کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں پھر چنائیں گے, اور ہم ان کے لیے یہ جو ڈیولپمنٹ کا سفر میں نے شروع کیا ہے اس کو آگے بڑھائیں گے. بچپن میں آپ کیا بننا چاہتے تھے؟ یہی سیم لیڈری کا شوق تھا بچپن سے. پڑھائی میں کم تھا, لیکن ان ایکٹیویٹیز میں بچپن سے ہی تیسری چوتھی کلاس سے ہی بڑا ایکٹیو تھا. آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستوں کو سہیل مقبول کا پیار بھرا سلام پیش ہو. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر گلوبل ٹائمز, اور کشمیر گلوبل ٹائمز سے میں آپ کا میزبان سہیل مقبول. آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہمارے ساتھ جو بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, جو بانڈی پورہ کے اندر MLA بھی رہ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ منسٹر آف اسٹیٹ فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی رہ چکے ہیں. جی ہاں ناظرین کرام, اس پروگرام میں میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے عثمان مجید صاحب. اور یہ بات بھی ہم آپ کو بتاتے چلے کہ جس طریقے سے جموں کشمیر میں قریباً 10 سال کے بعد جو ہے اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں, اور کئی ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے اپنے جو امیدوار ہے وہ میدان میں اتار دیے ہیں. اور اسی پیشکش کو جاری رکھتے ہوئے اگر ہم بانڈی پورہ کانسٹیچوئنسی کی بات کریں تو بانڈی پورہ کانسٹیچوئنسی میں یہاں پہ عثمان مجید صاحب ایز این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو اسمبلی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. تو آج ہم ان سے ان کی جرنی کے حوالے سے اور اس خاص کر الیکشن کے حوالے سے بھی بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. شکریہ. تو سر قریباً 10 سال کے بعد جو ہے جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں, تو کیا بتانا چاہیں گے اس موقع پہ, کیسی فیلنگ ہے؟ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ اس کو بولتے ہیں دیر آئے درست آئے, لیکن بہت پہلے الیکشن کرنے چاہیے تھے, کیونکہ ڈسکنیکٹ ہے لوگوں ایڈمنسٹریشن کے بیچ میں. تو وہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ اب تھوڑے لوگوں نے امید سی اس سے ہاری تھی کہ شاید الیکشن کبھی یہاں نہیں ہوں گے. اب 10 سال کے بعد الیکشن ہو رہے ہیں, یہ 2014 کے بعد اب الیکشن اسمبلی الیکشن ہو رہے ہیں. چھوٹے موٹے الیکشن ہو گئے, پارلیمنٹ الیکشن ہوا, پارلیمنٹ الیکشن میں لوگوں نے حصہ لیا بڑھ چڑھ کر, یہی جان کے کہ شاید گورنمنٹ آف انڈیا بانپ لے کے یہاں الیکشن کرنے کی ضرورت ہے. لیکن گورنمنٹ آف انڈیا نے اب الیکشن ڈکلیئر کیا, لوگوں میں کافی جذبہ ہے, خوشی ہے, اور لوگ اس میں بڑے پیمانے پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے یہ ہمارا پہلا انٹرویو ہے آپ سے, تو سب سے پہلے ہم آپ کی پولیٹیکل جرنی کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس سیاست کا سفر جو ہے کہاں سے اور کب سے سٹارٹ ہوا. یہ میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے شروع کیا 81 سے, تب میں بہت چھوٹا بچہ تھا, تب سے میں نے شروع کیا ہے. اس وقت ہم پیپلز کانفرنس کے ساتھ تھا میں, تو تب لے کے اس کے بعد یہاں پریشانی رہی 87 کے بعد. تو پھر سب اس میں بہاؤ میں بہہ گئے. تو 96 میں میرا الیکٹرل پالیٹکس میں اپنی شروعات کی ڈائریکٹلی. 96 میں میں نے الیکشن دوسرے نمبر پہ تھا, نیشنل کانفرنس جیت گئی تھی, میں ہار گیا تھا ایز این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ. 98 پارلیمنٹ الیکشن میں نے لڑا ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ, تیسرے نمبر پہ تھا. 2002 الیکشن جیتا, وہ NC کے خلاف تھا ایز این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ. 2008 میں الیکشن ہارا PDP سے ایز این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ. پھر 2014 الیکشن پھر جیتا, اس وقت کانگریس کے ساتھ تھے, اب پھر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہوں, اور یہی میری پولیٹیکل جرنی ہے. تو سر اگر بات کریں کئی لوگوں نے ہمیں یہ بھی سوالات پوچھا کہ عثمان مجید صاحب اپنی پارٹی کے ساتھ بھی وابستہ تھے اور وائس پریزیڈنٹ بھی وہاں پہ تھے, تو کیا کچھ وجوہات رہی کہ آپ کو اپنی پارٹی کا دامن جو ہے چھوڑنا پڑا؟ دیکھو, میں نے کئی بار یہ بات دہرائی, اور اس میں زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ باتیں ہم بھول گئے ہیں اور لوگ بھی بھول گئے ہیں. اب وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ مجھے جان رہے ہیں. اصل میں یہ واقعہ ہے کہ ہم نے اس کو BJP کی B ٹیم دکھا دیا, اور پھر لوگ اس سے ناراض ہو گئے. میرے خاص کر میرے بانڈی پورہ میں لوگ کافی سینسیٹیو ہیں, اور یہاں یہ کھاتے بھی سیاست ہیں, پیتے بھی سیاست ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ یہ سیاستی کرتے ہیں. اس لیے یہ ان لوگوں کو نظر ہے اس پہ, اور انہوں نے جس طریقے سے مجھے آج تک مجھ پہ بھروسہ کیا, یقین کیا, تو اس میں تھوڑی رکاوٹ آ رہی تھی. جب ہم نے پارلیمنٹ الیکشن میں سیدھا BJP کو سپورٹ کیا, BJP نے ہم کو سپورٹ کیا, اور ہم نے بھی BJP کا سپورٹ لیا, اور ہم نے کہا ہم NDA کی ٹیم ہے, اور پھر سیدھا بلے اور
कमल का नारा आया, तो वही एक रुकावट बन गई, जिसकी वजह से मुझे लोगों ने कहा कि आप अपनी पार्टी छोड़ो और अलग हो जाओ। तो अभी आप सर एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है बांडीपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर असेंबली इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, तो जिस तरीके से आप यहाँ पे बांडीपुरा के अंदर एमएलए भी रह चुके हैं, तो आपको लगता है कि आज भी आपका काडर उतना ही मजबूत है जितना उस टाइम था? हाँ, सही बात है। आप अगर जाओगे दाएं बाएं जाओ, मेरे ख्याल में हमारे लोग बांडीपुरा में एक फोर्स है, और उम्मीद करते हैं जिस तरीके से वो मेहनत करते हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि लोग हमें फिर चुनाएंगे और हम उनके लिए ये जो डेवलपमेंट का सफ़र मैंने शुरू किया है इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अगर बात करें 2005 अगस्त 2019 के बाद जब यहाँ पे डिलिमिटेशन हुई, तो बांडीपुरा के कुछ एरियाज़ जो है बांडीपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से काट दिए गए और सोनावारी के कुछ इलाके बांडीपुरा के साथ जोड़ दिए गए। तो कैसे देखती है, क्या आपको लगता है कि इसमें आपको कोई फ़र्क पड़ी? नहीं, इसमें फ़र्क की बात नहीं है, ये तो 2 साल पहले की कहानी है। अब जो हुआ सो हुआ, हालांकि गलत हुआ है, ये डिलिमिटेशन ऐसी करनी नहीं चाहिए थी, और जो लोग इसमें इंस्ट्रूमेंटल थे उनकी हालत तो उससे ख़राब हो गई, जिन्होंने ये करवाया साजिश के ज़रिए बीजेपी के साथ मिलके, उनके आरएसएस के साथ मिलके। हमारे बांडीपुरा में भी ऐसा है, तो उन्होंने कोशिश की थी इसको यहाँ फेंकेंगे वहाँ फेंकेंगे सोनावारी में, लेकिन मैंने कहा कि मैं बांडीपुरा में इलेक्शन लड़ूंगा, क्योंकि बांडीपुरा के लोगों ने मुझ पर एतबार किया, मैं इनको रास्ते में छोड़ नहीं सकता था। तो मैंने इसीलिए कहा कि मैं बांडीपुरा में इलेक्शन लड़ूंगा, लोगों की खिदमत में जुट जाऊंगा। डिलिमिटेशन मेरे लिए इतना नहीं है, हमारे साथ जो सोनावारी इलाका है वो परेशानी का बायस इसलिए कि उन बेचारों के लिए बड़ा अजीब किस्म का डिलिमिटेशन है कि उस एरिया को यहाँ से कनेक्ट किया गया, उनको तो अभी पता भी नहीं हमें किधर जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है, तो उनके लिए थोड़ी तक। यहाँ तो बाकी कोई ऐसा है ही नहीं। आई एम श्योर वो भी हमें साथ देंगे, और जैसा लग रहा है वहाँ भी लग रहा है कि नाइट खैर ब्लॉक के लोग भी हमें पसंद करते हैं। तो सर अगर उस ब्लॉक की बात करें तो वहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे आज भी साफ़ पानी मुहैया नहीं किया जाता है, या अभी भी कई सारे लोग जो है टिन शेड में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कल जाके अगर आप यहाँ पे एमएलए बनते हैं तो उन इलाकों के लिए आप क्या करेंगे, या उन लोगों के लिए आपका क्या रुझान रहेगा? देखो, यहाँ मैं हर एक को कहता हूँ, यहाँ बिजली पानी सड़क मेजर इशू नहीं है बांडीपुरा, वहाँ है जी। वहाँ के लोगों ने उनको वहाँ रखा है, किसमें, पीछे उसी दौर में, जबकि हुक्मरान वहाँ बहुत थे और हमेशा हुकूमत में रहे हैं। वहाँ की हालत पैथेटिक है, चाहे वो बिजली की है, पानी की है, सड़कों की है। खासकर बिजली और पानी की हालत बहुत ख़राब है, और इस पर बहुत काम करना पड़ेगा। जो बेसिक चीज़ें यहाँ हमने बहुत पहले जिस पे काम किया था, अब वहाँ उस पर काम करना। और मैं उनको यकीन देना चाहता हूँ, जैसे मैंने कल मैनिफेस्टो रिलीज़ किया, उसमें मैंने पूरा इसको हाईलाइट किया कि मेरा फोकस इन चीज़ों पे होगा जहाँ से उनकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज भी उनको गंदा पानी पीना पड़ता है। पहले मानसबल से पानी आता था, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेहरबानी है अब वो पानी नहीं आता उस एरिया में। अगर उनके थोड़ा बहुत इनका ये होता, प्यार होता या लगाव होता अपने लोगों के साथ, जिन्होंने इनको बार बार इलेक्ट करने में सपोर्ट किया, तो शायद आज वो पानी की हालत वहाँ ऐसी नहीं होती है, जो गंदा पानी नहीं पीना पड़ता। आप गुंडबोन जाओ, आप ये शाहगुंड जहांगीर जाओ, शाहगुंड जाओ, कन्यारी जाओ, फिर आप ये नाइद खाई, अब देखो बटगुंड, तो आप वहाँ देखिए कि हालत क्या है उधर, कैसा पानी पे दरियाव से गंदा पानी और पूरी गंद वहाँ से आके उसको लिफ्ट किया जाता है। ये तो बड़े अफसोस की बात है। आप किसको ठहरा रहे हैं? इसका रिस्पॉन्सिबल उनको ठहरा हूँ जो वहाँ के हुक्मरान रह चुके हैं। अब 2002 के बाद हम भी एमएलए बांडीपुरा में, 2002 के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ भी कुछ नहीं बनाया था, 40 साल 50 साल में कुछ नहीं किया था, उसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता उस पटरी पे डाल दिया यहाँ। तो वहाँ भी उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो भी अपने इलाके को ऐसे इस दिशा में ले जाए। उन्होंने कुछ किया, इन्होंने सिर्फ सियासत की है। अब मैं देखता हूँ यही नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी लोगों में फ़र्क है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सियासी इशू में लोगों को उलझाता है, वो आज भी हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, जबकि वो डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है उनको बात करना। आज के दिन में हमारी तो सबसे बड़ी डिमांड ये लोगों की ये है कि तरक्की के रास्ते में हम आगे बढ़े और देश दुनिया को पकड़ लें। आप इनको उकसाओगे मसलों में, उकसाया उन बेचारों को मसलों में कि ये करना है वो करना है, हिंदुस्तान कब बात करेगा, पाकिस्तान कब बात करेगा, आपस में बात करो जी, लड़ाई है झगड़ा, भाई वो मसला उन पे छोड़ो, हमें अपने लोगों के मसले हल करना। आज हम जा रहे हैं लोगों के पास किस लिए वोट मांगने, कि हम आपके बिजली पानी सड़क स्कूल हॉस्पिटल वगैरह इनको दुरुस्त करेंगे, कल हम कहेंगे इसको क्या करना है, पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान बात करें। ये तो अफसोस की बात है।
جس کے لیے ہم ووٹ لے رہے ہیں ہم اس ریسپانسبلٹی سے مکر رہے ہیں، وہی سنواری کے ساتھ حال ہوا ہے، خاص کر اس نائد کا ایریا میں جہاں حکمران بہت بڑے بڑے پیدا کیے گئے ہیں۔ کیا آپ اس کا نقشہ بدل ڈالیں گے اگر آپ کل جا کے یہاں پہ MLA بنتے ہیں؟ جہاں جہاں میں گیا ہوں یہ ریکارڈ ہے بانڈی پورہ میں، اور وہاں جس ایریا کو دیکھا، جہاں جس ایریا میں پرابلم تھی اس کو بدل دیا ہے خدا کے فضل سے اور اللہ تعالیٰ کے مدد سے اور لوگوں کے اس سے تعاون اور ڈر سے، کیونکہ میں تو کوئی وہ نہیں ہے، پارٹی ہے ہی نہیں، کوئی جھنڈا نہیں ڈنڈا نہیں، کبھی نہیں رہا ہے، تو اس لیے میں تو لوگوں کی وجہ سے ان کے ڈر اور خوف سے میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور چھوٹی عمر میں MLA بنا، اس کے ساتھ ساتھ شوق بنا کہ میں لوگوں کی زیادہ سے زیادہ کام کروں۔ جب آپ MLA تھے تو بانڈی پورہ میں کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو لوگ آج بھی یاد کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس بانڈی پورہ میں تھا کیا؟ آپ کے پاس ڈسٹرکٹ نہیں تھا، آپ کے پاس کالج نہیں تھا، آپ کے پاس ہائر سیکنڈری، ایک ہائر سیکنڈری ہمارے پاس تھی، آپ کے پاس ریسنگ اسٹیشن ایک تھا، آپ کے پاس ہاسپٹل تھا، گوڑوں کا استنبول رہ چکا ہے وہ ہاسپٹل تھا، آپ کے پاس انفراسٹرکچر کچھ تھا ہی نہیں، آپ کے پاس لولار روڈ پہ ہم نے کام کیا، اس کو روک دیا ایک سازش کے تحت، ہمارے پاس گرڈ اسٹیشن تھا ہی نہیں، ہمارے پاس بجلی نہ ہونے کے برابر تھی، اب گرڈ اسٹیشن ہے ہمارے پاس، آپ کے پاس ریسنگ اسٹیشن اس وقت 4 ہیں، آپ کے پاس ایک تھا ہمارے پاس صرف، اور وہ بھی 2.5 MVA کا ٹرانسفارمر تھا، تو ہم نے اس کو ہر لیا، بجلی پانی کے حساب سے سڑک ہے، آپ کوئی جگہ دیکھیں جہاں آپ کے پہاڑ پہ سڑک نہیں ہے، آپ جائیے نا علاقوں میں جائیے، گھومیے اور پوچھیے کہ بتائیے سڑک کیسے بنی ہے، یہ سکول اتنے ہم نے اپ گریڈ کروائے، ہمیں ہائی سیکنڈری اتنی جال بچھائے، ہائی اسکولوں کا جال بچھایا، اور ہر محلے میں ایک اسکول کھولا 2002 کے 2007 تک، اور اس سے ہماری لٹریسی ریٹ بھی بڑھ گئی، اور لوگ آج خوشحالی کی طرف جا رہے ہیں، آج کوئی کوٹھا نہیں دیکھو کسی پہاڑ پہ، آج ہر ایک کے پاس پکے مکان ہیں، کچے مکان ہارڈلی کہیں دیکھو گی۔ ہم نے کوشش کی کہ انسانوں کی، یہاں کے لوگوں کی زندگیاں بدلیں، اقتصادی طور پہ وہ خوشحال ہو، ہم نے اس چیز پہ اس کو پٹری پہ ڈال دیا ہے، اور ابھی enough has not been done, still some more has to be done. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پورا کام کر دیا بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے، اس کو آگے بڑھانا ہے اور آج کے دنیا کے چیلنج کو لے کے آگے چلنا ہے۔ تو سر اگر بانڈی پورہ کی بات کریں تو بانڈی پورہ کا علم ادب اور آپ سے جانا جاتا ہے پورے جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں بھی، لیکن اگر ولور لیک کی بات کریں جو ایک جانا مانا ہوا ایک لیک ہے، اور اس کے لیے خاص کر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ روزگار کے مواقع پیدا ہونے چاہیے نوجوانوں کے لیے؟ سب سے بڑی بات ہے اس وقت ہمیں جو نوجوانوں کی بات کی، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم نوجوانوں کے لیے کمانے کے سادھن پیدا کریں، ذرائع پیدا کریں، اس کے لیے اپنے مینیفیسٹو میں دیا، آپ اس کو پڑھیے اور ہائی لائٹ کیجیے اور بتائیے لوگوں کو اس نے مینیفیسٹو کیا دیا ہے، اس میں میں نے سب سے فوکس اسی پہ رکھا ہے کہ ہم روزگار، ہم یہاں جاب امپلائمنٹ کیسے کریں، کیونکہ سرکاری نوکری آپ سب کو دے نہیں سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو کہیں نہ کہیں جو ہمارے پڑھے لکھے جوان ہیں، جو ہمارے اسکلڈ لوگ ہیں، ان کو ہم کہیں نہ کہیں کمانے کے لیے لگا، اس کے لیے ولر ہمارے پاس ہے، اس کے لیے یہاں سرمایہ کاری کے لیے لوگ لا سکتے ہیں، جو یہاں بڑے بڑے بزنس ہاؤسز جو ہیں ان کو لا سکتے ہیں، اور یہاں وہ پرائیویٹ شروع سیکٹر کو زیادہ سے زیادہ یہاں انٹروڈیوس کریں، ہم اس میں ولر ہمارے پاس بہت بڑا ہے، ولر سے ہمیں بہت روزگار مل سکتا ہے، اور اس کو ٹورسٹ پوٹینشیل آف ویو سے بھی اس کو ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں، اٹس دا لارجسٹ ویٹ لینڈ ان ایشیا، تو ہم اس پہ کام نہیں آج تک کام اتنا نہیں کیا ہے، لیکن ہم اس پہ میرا فوکس ہے ان چیزوں پہ جہاں سے روزگار کے موقع پیدا ہو جائیں گے، تو یہ دیکھو بانڈی پورہ کتنی خوبصورت جگہ ہے، اگر آپ باقی علاقوں سے کمپیئر کریں، بانڈی پورہ از اے بیوٹیفل پلیس، اور ایسی جگہیں، ایسی ورجن جگہیں یہاں موجود ہے جہاں لوگ پسند کریں گے، ہمارا فوکس اس پہ ہوگا کہ اس پہ ہم لوگوں کو کیسے اٹریکٹ زیادہ کریں تاکہ یہاں لوگ اقتصادی طور ان کی حالت بدل جائے۔ تو سر جو ہی آپ نے کل مینیفیسٹو اپنا جاری کیا تو ہمارے آڈینس بھی سننا چاہتے ہیں کہ اس مینیفیسٹو میں کیا کچھ ایسے بیسک ایشوز ہے، کیا کچھ ایسے بیسک مسئلے ہیں جو اس مینیفیسٹو میں جو ہے رکھے گئے ہیں، خاص کر بانڈی پورہ کانسٹیچوئنسی کے اندر؟ سب سے بڑا میرا تھرسٹ ہوگا ایجوکیشن، ٹورزم، ہیلتھ انفراسٹرکچر بنانے کے لیے ہمارا، اس کے بعد پھر اب روڈ کنیکٹیوٹی، کیونکہ ہمیں 4 لین روڈ کی بڑی ضرورت ہے، اس سے بہتر، اور یہاں ہمارے بائی پاس ہیں یا وہاں نائد کا ایریا میں روڈ، بجلی،
बिजली का सिस्टम वहाँ दुरुस्त करना है, क्योंकि वो उनका एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर टोटल बिजली पे डिपेंड है, तो वो उनका ठीक करना है, क्योंकि उनको उस वक्त में सीज़न में 24 आवर्स बिजली रहनी चाहिए। और फिर उनका सबसे बड़ा अहम मसला है उधर पानी का। पानी को हमने 24 आवर्स पोर्टेबल वाटर, ऐसा नहीं है कि हम ये गंदा पानी जैसे पिलाएं जिसकी वजह से लोगों को बहुत बीमारियाँ और मौलिक बीमारियाँ वहाँ लगती है, तो उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं है, सरकार की ध्यान नहीं है, क्योंकि मैंने 1-1.5 साल में रीड किया उधर क्या प्रॉब्लम है। फिर हमारे वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात है, हमें उनको एम्पावर करना है, कैसे वो इस दुनिया को पकड़ लें और खड़े हो जाए अपने टांगों पे। हमने यूथ को रोज़गार के मौके पैदा करने, उस पर फोकस मेरा रहेगा। फिर हमारा ये रेल का, मैंने कहा कि रेल से कनेक्ट हाँ, उस पर मैं लड़ूंगा, इसको कनेक्ट करने के लिए। अगर कुपवारा जाते तो बांडीपुर में क्यों नहीं आ सकती, और यहाँ डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए ये मेजर तौर। बाकी तो आपको एक और मसला है, खासकर आप वक्तन फ़ौक्तन जो है नौजवानों की आवाज़ उठाते रहे, तो एक मसला है, खासकर कई सारे स्टूडेंट्स को आज भी श्रीनगर जाना पड़ता है GMC, तो यहाँ बांडीपुरा में भी आपको लगता है कि GMC होना चाहिए? मेरे मैनिफेस्टो में है मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल। अरे जी क्या बात है, उसे हॉस्पिटल भी होगा, और साथ साथ हमारे इस हॉस्पिटल को हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, क्रिएशन ऑफ स्टाफ के लिहाज से उसको उस लेवल पर, लेकिन GMC तो मेरे उस पर है मैनिफेस्टो में, आप देख लीजिए ना। तो बांडीपुरा में आपको इस बार जो है कंपटीशन कितना टफ नज़र आ रहा है? जैसे मैं देखता हूँ लोगों का ख्याल है कि उस्मान ही चॉइस है, उसको वोट देते हैं, और ऐसा हर जगह जहाँ जाता हूँ लोग कहते हैं। तो वहीं लोगों के सबसे किसी से भी बात होती है वो कहते हैं हमें आपके बगैर चॉइस नहीं, आपको वोट डाली। और आज के दिन में उनको पता है कि अगर दौड़ना है तो उस्मान ही दौड़ेगा, क्योंकि इस भाग दौड़ काफ़ी करनी है, ऐसा ना है कि हाँ बहुत भाग दौड़ करनी है, और तब जाके हम कुछ हासिल कर सकते हैं। ये यहाँ से लेके दिल्ली तक, ये नहीं कि आप श्रीनगर में इसके लिए करोगे, श्रीनगर में कुछ नहीं है, आपको यहाँ से लेके दिल्ली तक दौड़ना पड़ेगा, वो भी बड़े शौक से और बड़े जज्बे से और डेडिकेशन से, कमिटमेंट से। फिर शौक सबसे बड़ा होना चाहिए, शौक मेरे में है कि मैं कुछ करूं अपने लोगों के लिए। अच्छा, ये शौक है आपका? बहुत शौक, बचपन से आपको शौक है? यस, पॉलिटिक्स फॉर मी इज अ मिशन, इट इज़ नॉट अ प्रोफेशन। तो ये भी बताइए कि एक और सवाल है, बचपन में आप क्या बनना चाहते थे? यही सेम लीडरी का शौक था बचपन से। पढ़ाई में कम था, लेकिन इन एक्टिविटीज़ में बचपन से ही 3री-4री क्लास से ही बड़ा एक्टिव था। तो सर, अगर पार्लिमानी इंतखाबात की बात करें तो जो ही यहाँ पे पार्लिमानी इंतखाबात हुए तो आपने देखा ही होगा कि नॉर्थ कश्मीर में इंजीनियर रशीद की जिस तरीके से वेव देखने को मिली, और यहाँ पे भी कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बांडीपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये असेंबली इलेक्शन जो है कॉन्टेस्ट करने जा रही है। आपको लगता है कि इस बार उनके साथ कॉम्पिटिशन है? नहीं, ऐसा नहीं, आप इस बार है पार्लियामेंट इलेक्शन है, वो एक इंसान को वोट दिया जाता है। उस वक्त थोड़ा जज्बात भी थे और भी चीज़ें थी, वहाँ उसको कंपेयर असेंबली के साथ नहीं कर सकते। असेंबली कैंडिडेट एक छोटा, असेंबली एक छोटा, इलेक्शन एक छोटा एरिया जहाँ फोकस होता है कि इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट हमारा कौन कर सकता है। पार्लियामेंट इलेक्शन की हिस्ट्री कुछ और थी, इस वक्त कुछ और थी। वहाँ लोगों को ये था कि इंजीनियर साहब को जेल से छुड़ाने के लिए लोगों ने सब ने मिल के वोट डाले हैं, तो वो आप कहानी इसमें असेंबली में मत मिलाइए। यहाँ लोग देख रहे हैं सीरियस प्लेयर को। यहाँ पे वेव किसकी ज़्यादा है? यहाँ सीरियस प्लेयर को देखते हैं, और मुझे लग रहा है रेस में हम हैं इंशाल्लाह। तो सर, आप हमेशा जो है कई सारे इंटरव्यूज़ या कई सारी बाइट्स हमने आपकी देखी, तो आप कहते हैं कि यहाँ पे झूठ की सियासत की जाती है, यहाँ पे सच की सियासत नहीं की जाती है। तो ये झूठ की सियासत कौन करता है और सच की सियासत कौन करता है? यहाँ हमारे साथ हमेशा पॉलिटिक्स की वजह से ही हम इस हाल पे पहुँचे। पॉलिटिक्स की वजह से जो सज़ा हमें मिली है, ये काश हमारे सियासतदानों को दूरअंदेशी से, विजन से उनने काम किया होता, आज हम इस मुसीबत में नहीं होते। देखिए, सच बोलना पड़ेगा। सच तो ये है कि अगर आज आप वोट लोगों के पास जा रहे हो वोट मांगने के लिए, वो तो डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांग रहे हैं ना, थोड़ी मांग रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पे। आप बताइए ना, आप ऐसी चीज़ों को, नॉन इश्यूज़ पे क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो? सबसे बड़ी बात ये है। और उसके बाद अगर आज भी आप लोगों को झूठ बताओगे तो आप अपनी कौम से ज़्यादती करते हो। हमने किसी भी हालत में गाड़ी को आगे दौड़ाना है, पीछे इसको दौड़ाने ले नहीं सकते, रिवर्स गियर तो हो ही नहीं सकता है। तो ये हमने सोचना है, और ये लोग आज भी उसी में रह रहे हैं, और जज्बात में जाके लोगों से वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। सच बोलिए ताकि हमारी जनरेशन बदल जाए।
सच बोलिए ताकि हमें परेशानी ना हो और ज़्यादा। ऑलरेडी ये जम्मू कश्मीर की आवाम मुसीबत में है, ख़ासकर कश्मीर के लोग। कितना मुसीबत इनको अपने झूठ से डाल दोगे? और आखिर आने वाले जनरेशन को तो ज़िंदगी दे दो, आने वाले जनरेशन के लिए कुछ तो करो जहाँ से हम उनके लिए अच्छे रास्ते पे डाल के कल वो याद करेंगे हमारे जो बुज़ुर्ग थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो अच्छे थे, वरना वो हमें बुरे नाम से पुकारेंगे। तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उन्होंने बताया कि असम्बली इंतखाबात जो है मैं कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद जो है खासकर अब वो गांदरबल और बडगाम से भी असम्बली इलेक्शन जो है कॉन्टेस्ट करने जा रही है। तो किस एंगल से आप इस चीज़ को देखते हैं? और जिस तरीके से गांदरबल में भी उसने अपनी टोपी जो है सर से नीचे उतार दी और गांदरबल के आवाम से बताया कि इस बार मुझे एक और मौका दो, तो क्या बताना चाहोगे? क्या तब से राइज भी करना चाहिए? शेख साहब का ग्रैंडसन इस जगह पे पोशी की टोपी उठाए तो आप टोपी उतार के दिखाए तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात क्या है। हम खुश हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। कभी उन्होंने ये कहा था कि मैं हेड क्लर्क नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन चपरासी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब ठीक है, लेकिन अगर आप समाजी खिदमत में हैं तो आपको चपरासी बनने में क्या ऐब है, क्या गलत? तो हमको तो लोगों को खिदमत करना है। इस वक्त हमारे पास फॉर्मेट यही है। हो सकता है आगे रियासत मिले जहाँ बड़े पैमाने पे भी चले, लेकिन इस वक्त तो लोगों को छोड़ नहीं सकते हैं ना। इस वक्त लोगों को अच्छे लोगों की ज़रूरत है जो उनके लिए काम करे। तो अगर वो इलेक्शन लड़ रहा है अच्छी बात है। गरुड़ा की बात करें तो आपका ताल्लुक भी गरुड़ा से ही है, तो यहाँ एक ब्रिज है, कई सारे लोगों की ये डिमांड है कि वो उसको खासकर वाइडनिंग होनी चाहिए वहाँ पे, ताकि एक समय पे वहाँ पे 2 गाड़ियाँ जो है पार हो जाए। देखो ये किसी ने वो उसमें ट्वीट करके भी इसमें कमेंट में भी लिखा था। एक तो ये मैं इनको कहना चाहूँगा, मैं 2018 के बाद एमएलए नहीं हूँ और हमारा इतना रोल नहीं बनता। हमारा रोल ये है कि वी कैन डिमांड, नॉट दैट वी कैन गेट इट डन। अगर ब्रिज नहीं बनाया तो ये गवर्नर सरकार का रूल का वो है ना, उनकी गलती है। अगर हम एमएलए होते, आज तक एमएलए होते, तो लोग मुझे ब्लेम करते कि 2 ब्रिज नहीं बने, एक घुरुड़ा वाला, टंगवनी नाला जिस पे, और वहाँ नन्नारे के पास। अच्छा, ये आपने कब के बनाए होते अगर आप एमएलए आज होते? 100%, क्योंकि मैं उसके लिए मैंने उस वक्त ठेकेदार की पेमेंट भी बंद करवाई। जब मैं एमएलए था, काम शुरू हुआ था, मैंने कहा था ये पैसा लगा रहा है दीवार बनाने के, जबकि पैसा उसको वाइडनिंग पे लगाना है और सरफेस को ठीक करने के लिए लगाना है और ब्रिज बनाने हैं। तो उसने तो पैसा वहाँ लगाया, फिर उसमें मैंने काम बंद कराया, तब जाके वो 2-3 ब्रिज जो इस पे बने हैं वो सिर्फ मेरी वजह से बने थे। उसके बाद सरकार ख़त्म हो गई तो वो 2 ब्रिज वहीं रहे और उनका पैसे का कोई कमी पड़ी है। उस वक्त अगर उनने फिर गवर्नर रूल में उनने क्या किया, फिर वही गलती की, लोगों के दीवार बनाए, घरों के दीवार बनाए। ये नहीं सोचा कि ये पैसा सरफेस के लिए, ये पैसा वाइडनिंग के लिए, ये पैसा उसके लिए है ब्रिज बनाने के, कलवर्ट्स एंड छोटे छोटे जो इसमें कुछ ब्रिज थे। तो सर आपको लगता है कि बांडीपुरा रोड वाइडनिंग यहाँ पे होनी चाहिए बांडीपुरा में? मैंने कहा ना, इसके लिए 4 लेन रोड की ज़रूरत है। वाइडनिंग तो आप क्या करोगे, उसमें आपको पैसा बहुत इन्वॉल्व हो जाएगा। लैंड एक्विजिशन के लिए प्लस स्ट्रक्चर को हटाने के लिए लोगों ने नाजायज़ कब्जा भी कहीं जगहों पे किया। अब कितने स्ट्रक्चर को हटाओगे और इसमें कोर्ट कचहरी में जाएगा, लोग स्टे लाएंगे, फिर डिले हो जाए। इसलिए बेटर है कि हम 4 लेन रोड साइड से लेके हर गांव को बाहर से टच करता हुआ जाना चाहिए, ताकि पौना घंटा हमको श्रीनगर से यहाँ तक। ये मिशन है उस्मान साहब का 100%। आई हैव ऑलरेडी वर्कड इन दिस डायरेक्शन और आगे देख लें इसका नतीजा। उस्मान साहब, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट काइंड ऑफ मैसेज वुड यू लाइक टू गिव द पीपल ऑफ बांडीपुरा? बस यो वन बतमन वोट थ्रो मैं पढ़ती थी उम्मीद, मैं पढ़ती थी भरोस, मैं करके दिखाऊंगा। यस, आई विल डू इट। चलिए सर, बात करने के लिए और अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।